Uni 啊？係啊，嗰個哈利咧，嗰個就其實嗰一朝，佢有晒部署嘅。係。咁啊，佢臨走嗰日咧，我哋梗係唔知啦，我哋去咗旅行。咁佢有我哋屋企鎖匙嘅，平時咧佢就喺爸爸嗰邊咧就做嘅。但係咧朝頭早咧佢就會攞嘢過嚟啊咁樣嘅，有鎖匙。咁嗰朝早咧就我淨係聽有錄影同埋我間房有錄影，但係我個衣帽間同埋另外一間房係冇錄影嘅，但嗰兩間房啊都有錢，我都擺咗 cash 同埋金喺度嘅。咁變咗咧，我諗佢唔見咗嗰日咧，我哋就好擔心佢揾晒啲醫院咧，驚佢暈咗咁樣。其實佢係好好㗎，本身係好乖嘅嚇。咁我就唔知發生咩事，咁佢突然間咧就嗰朝早咧就之後咧佢過完嚟啦，跟住翻過去爸爸嗰邊啦。爸爸嗰邊咧之後咧就冇翻過去啊。咁咧佢哋以為佢去咗買餸啊定乜嘢，都直至到5點鐘，下晝5點鐘都唔見佢，就覺得好奇怪。咁我就喺大陸嘅，我就喺大陸。跟住佢哋打嚟咧，我哋揾唔到佢啦，已經即係一路都揾唔到佢噶啦。咁跟住我就第二日翻嚟啦，第二日翻嚟咧，我翻到屋企咧，我啲袋咧佢全部抄晒我啲袋，攞晒個12萬 cash。跟住咧，另外間房咧就有我侄女咧，有一隻金額，一條金頸鏈，2兩重啊。係啊，我哋即刻開晒嘢嚟揾下嗰兩間房啊嘛。因為我第一時間揾咗我自己間房先嘅，我自己間房冇事，因為有部閉路電視。咁跟住咧就再揾嗰啲咧就係全部冇晒啦。其實係好心痛一個咁嘅人啊，即係本身佢好乖，我哋好信任佢，所以其實俾好多錢佢，佢每個月其實有8-9千㗎。我哋過1-2日我又俾100蚊去買嘢食啊，又同佢食好㗎，即係對佢好好，都唔知發生咩事。好，咁可唔可以問下少少嘅？姐姐喺嗰邊幾耐啊？姐姐喺度1年零2個月。喺香港幾耐啊？1年3個月。我第一次係嚟嗰邊做嘢。係啊，佢都第一次嚟香港㗎咋。我第一次嚟香港㗎。係啊，佢本身喺台灣，以前喺台灣做嘢，做咗3年，跟住就翻咗去生仔結婚。咁跟住即係好有理由，好有理由咁樣講俾我聽啦。咁跟住之後，我哋梗係請佢啦，佢喺台灣過嚟嘅，冇問題啦，國語。咁就過咗嚟幫手啦，咁咯。即係由頭到尾，我哋真係好錫佢㗎。其實到而家我心都好痛啊！即係點解佢會係咁嘅人啊？估唔到。你打電話俾我，你想要我點樣幫你啊？可唔可以揾到佢咧？即係揾到佢問佢發生咩事，點解要偷晒啲嘢咧？因為點解咧？我係靠上網啫。可能有譬如我朋友識佢啦，可能個 BD 識佢啦。希望都係同你聯絡，係咪先？希望知點解咁樣做，因為估唔到我對你咁好，第二陣間你咁樣對我，係咪咁嘅意思？係啦，冇錯，我對你咁有信任，我咁信任佢，即係所有嘢屋企乜嘢都唔驚嘅，即係俾佢知啊，俾佢成嘅所有嘢都，所有聯絡佢係部署晒嘅所有嘢，好驚啊！即係連個 passport 我哋都冇 hold 佢㗎。即係覺得佢唔會啦，佢好乖啊嘛，咁所以就個 passport 一路俾住佢自己 keep 㗎，身份證所有嘢都。好，咁我想要問下，可唔可以 send 俾我影相佢個資料？之前係公司嗰啲請個姐姐個合約。有啊，係 send 咗俾啊。我 send 咗俾阿師好似俾咗你㗎啦。OK， 好啊，同埋之前做 interview 嗰啲咧，有冇拍片嗰啲咧？嗰啲就冇啦，咁耐。嗰啲冇啦，好啊，冇問題。咁我可以幫你揾下佢，希望佢屋企人可以解釋，因為多數咧個姐姐要佢逃嘢，真係逃嘢，佢唔會翻屋企，所以希望邊個佢個朋友知佢喺邊度，即刻聯絡你。因為之前咧有一個姐姐唔翻香港，我都可以揾到24小時都可以揾到，希望呢個姐姐咧冇事。跟住可以答覆你，可以解釋點解咁樣做，係咪先？係啦。同埋佢本身佢應該係翻屋企㗎，因為佢咁有計劃咧，佢連嗰日朝頭早咧仲打俾我哋咧，就話買咗肉啦，燉汁啊咁樣。我話好啊，唔該，11點幾去影張相，係前大媽影張相肉啫，就話翻屋企燉肉咁樣咯。好，佢做得好天衣無縫
嘅所有嘢都。點解突然之間佢可以偷嘢咧？就係佢其實計劃晒所有嘢咯。我哋即係諗翻就係計劃晒所有嘢，佢扮燉肉肉，跟住其實已經唔好嘈住 B B， 跟住咧就扮燉肉肉咧，其實佢應該係晏晝就上機嘅，即係等我哋揾唔到啊之後。佢好有計劃啊！即係我哋諗翻。佢安排晒啦，其實。係啦，因為佢有個女噶嘛，佢掛住個女，同埋佢老公咧先嗰輪有女人啊。其實呢個冇關係㗎，嗰個女人打工喺香港有老公㗎，有小朋友，但係佢唔會偷嘢啊嘛，你明唔明啊？呢個冇原因嘅，呢個冇原因偷嘢嘅。我都唔接受啊呢個原因。你老公有第二個女人冇關係㗎，偷嘢嗰啲冇關係。唔知係咪要攞翻啲錢翻去俾佢落佢老公啩？我唔知啊，要俾佢做生意。佢老公係冇嗱，之前佢講晒佢嘅家庭嘅，因為佢老公唔做嘢嘅，冇錢嘅，咁佢冇錢俾佢咧，佢就唔去睇個女啊。但係個女擺咗喺媽媽度。但係偷嘢我唔接受，我唔接受呢啲，咩原因都唔接受。好心痛，我真係好心痛，我哋喊咗2-3晚啊！即係唔見咗佢嗰時已經好擔心佢，跟住即係估唔到係偷嘢咯。佢失蹤，你擔心佢有事，點知佢偷嘢？係啦，冇錯，係啦，點知係偷嘢？之所以好心痛，即係到而家都唔明點解要咁樣做對佢咁好。其實佢都揾成8-9千一個月㗎，高過好多人嘅人工㗎啦，仲成日俾錢佢嘅。所以佢個人工其實8000蚊㗎啦。係啊，差唔多8000蚊，一定係有8000蚊㗎啦，每個月。唔計我成日俾錢去買嘢食，隔2日我又俾100蚊去買麥當勞啦，你咁樣，即係你買朱古力啦咁樣，我會咁嘅，因為中意食朱古力，好肥㗎。好。所以其實我哋好錫佢嘅，成家人都好錫佢㗎。知道。因為佢本身真係做得好乾淨，好企理，所以我哋好滿意嘅，真係，因為好企理啊嘛。佢買餸咧，佢就找翻1分1毫都找翻嘅，所以覺得佢唔會咁樣偷錢嗰啲人嚟嘅。因為其他姐姐會攞咗錢買餸就唔會找噶嘛，都冇所謂啦，佢慣咗。但係佢唔知點解好特別，就唯獨是佢一個姐姐係會找錢嘅，就會俾晒單啊成咁樣，所以覺得佢好老實嘅以為老實，點知仲更加第一次，真係用咁多個姐姐，佢係第一個偷嘢嘅姐姐。好，唔緊要，一陣間你俾我資料，跟住我叫我個 admin edit 翻，跟住我會擺喺上網啊。好嘛？好啊。同埋咧，另外個姐姐成日提我，所以我會 upload 呢啲嘢，會肯定，因為唔係我玩嘅，你嗰啲上網嗰啲人會玩嘅，好快嘅。上網嗰啲人咧，我擺佢希望佢個有 video 啊，佢影相啊，嗰啲嘢咧好快有人答覆我哋嘅。我已經俾晒相啊，同埋 passport 啊，呢啲嘢所有資料地址啊，俾晒葉太個姐姐。OK， 好啊。係啦。OK， 好啊。所以我答，因為你係僱主，你講先，我信你。因為其他人咧，因為點解咧？我唔信住咧，好似你乜都唔知啊！陣間講俾我聽，我唔係唔信個僱主，但係我要聽兩邊啊嘛，啱唔啱啊？係啊，我會聽兩邊嘅。即係問佢個良心喺邊啊！真係點解要咁樣咯？真係個心真係好痛。知道。點解要咁樣做咯？知道。OK， 好啊，唔該晒，我會同個姐姐聯絡好嘛？唔該晒。好，唔該晒。好。Thank you。OK，拜拜。Gak paham bahasanya, tapi sungguh mengerikan ya teman-teman. Uang segitu besar, mempermalukan kita sebagai orang Indonesia. Mempermalukan kita loh. Ini bukan berbicara tentang pencurian, tapi ini mempermalukan kita. Dan majikannya bisa nyari kita loh, bisa nyari saya loh. Nah ini pertanyaannya, sudah lapor polisi ngapain nyari konten kreator ini? Jawabannya yang sangat mengerikan sekali. Artinya adalah ada salah satu TKW mantan Taiwan, bekerja di Taiwan 3 tahun, pindah ke Hong Kong, baru kerja 1,5 tahun sudah berani mencuri uang plus perhiasan. Nah, satu hal, saya tidak percaya apa yang disampaikan oleh majikan. Bagi mbaknya yang sudah dituduh, diduga mencuri, boleh nggak hubungi saya?
Saya akan dengarkan versi kamu. Dan untuk tim Cilacap mungkin bisa gabung, bisa share ya, bisa bantu teman-temannya ya. Jadi, ngerti nggak tentang sebuah harga diri yang sungguh luar biasa tidak bisa kita sampaikan dalam kata-kata. Bukan ini yang kita mau. Jadi ini saya tunggu untuk grup Cilacap ya, untuk mencari ya. Ini pencemaran nama baik buat Cilacap ya, yang dimana orang Cilacap itu bagus-bagus gara-gara satu orang berani mencuri ex Taiwan. Ya ini timnya Cilacap sudah bergerak ya, karena saya tidak percaya dengan omongan majikan ya. Saya juga tidak percaya omongan siapa-siapa, makanya mbaknya ini biar muncul. Di mana, seperti apa, dan bagaimana, biar mbaknya muncul. Jadi kita mendengarkan dua belah pihak, karena waktu Ning Nong itu dituduh mencuri, Ning Nong posisinya ada di Hong Kong. Dan Ning Nong setelah difitnah pas lebaran Cina, itu Ning Nong di penjara 3 bulan. Tapi pada faktanya Ning Nong tidak mencuri lah. Mbaknya ini kenapa harus lari ke Indonesia sebelum majikannya balik? Jadi majikannya ada di Cina, mbaknya ini udah balik ke Indonesia. Sudah dicek. Jadi nggak tahu dia ke Makau atau kemana. Ini saya harap ini fitnah ya. Saya tidak percaya dengan omongan majikan. Saya tidak percaya omongan majikan karena saya Indonesia. Saya yakin orang Indonesia tidak mencuri. Oh iya Mbak, tadi kan ada CCTV-nya yang di luar seperti apa, bagaimana gerakan-gerakannya. Jadi saya tidak percaya, tetapi tolong mbaknya yang berasal dari Cilacap yang saya sebutkan namanya ataupun alamatnya keluar ya Mbak ya, biar tidak menjadi fitnah buat kita orang Indonesia. Tolong keluar ya. Jadi buat mbaknya yang berasal dari Cilacap, tolong keluar. Karena saya tidak ingin, namanya siapa? Yo, saya lali aku. Kata sepil jangan. Ini sungguh mempermalukan banyak orang ya teman-teman ya. Ini bukan sekedar dongeng ya. Ya Allah, ojo kaya ngono to rek, awake iki nyambut gawe ado soro. Nek kaya ngono kuwi kelakuane awake dhewe terus ya apa? Awake dhewe ya apa? Mbak, saya minta di kontrak kerjanya di fullin ke saya, dikasihkan semuanya ke saya. Plus juga kontrak kerjanya semuanya, PT-nya PT apa, biar PT-nya juga harus tahu nih ada anaknya seperti ini. Takutnya fitnah juga. Terus tolong laporan polisinya kasihkan ke saya juga, laporan polisinya dikasihkan ke saya. Ini mbaknya ya. Ini mbaknya yang dituduh mencuri. Yang dituduh ya, saya tidak percaya apa yang disampaikan oleh majikan. Paham ya? Saya tidak percaya apa yang disampaikan oleh majikan, tetapi bagi mbaknya cepat telepon saya. Namanya sopo? Aduh, namanya sopo iki? Mbak Harni. Jalan 1000 RT 006 RW 004 Desa Kahuripan Kidul, Kecamatan Kesugian, Kabupaten Cilacap. Jadi ini saya tidak percaya apa yang disampaikan oleh majikan ya Mbak ya. Samen boleh klarifikasi ke saya. Kalau ini fitnah samen ngomong ya. Samen telepon saya kalau ini fitnah. Ini orang Cilacap, saya butuh bantuannya yang berada di Kecamatan Kesugian, Kahuripan Kidul. Harni Kahuripan Kidul, Kesugian, Cilacap, diduga ambil uang, diduga ya. Saya tidak bisa itu ya. Karena ini sudah dalam polisi juga. Ya, tolong Mbak Harni biar nggak jadi fitnah ya. Karena saya tidak percaya satu pihak saja. Kahuripan, ayo monggo nak pean iku mau wis pean ora pelakunya ya.
Kalau sampean bukan pelakunya, kahuripan kidul yo. Kalau sampean bukan pelakunya, muncul Mbak. Tolong keluar biar ini tidak jadi fitnah seluruh Indonesia loh. Nanti orang-orang Taiwan itu dicurigai gara-gara kamu. Jadi ayo keluar Mbak Harni. PT ndi kuwi karo aku Mbak PT ne. Ayo Mbak Harni keluar Mbak Harni. Kuripan Miss. Oh yo Kuripan, sorry, Kuripan Kidul. Alah aku ngerti dhewe to rek bahasa kuwi rapati jelas. Ayo Mbak Harni keluar. Malah tonggo desa maling nggak ada yang ngaku Miss, bukan? Karena ini akan mencelakai kita semua gitu loh. Jadi Kuripan Miss, iya wes Taiwan Miss, astaga iya. Majikannya soal nyenggol-nyenggol Taiwan. Dia bilang Taiwan 3 tahun terus mana pindah di Hong Kong. Waduh ini jadi fitnah buat kita semua loh teman-teman ya. Jadi jangan sampai ini semua terjadi pada kita loh. Ini akan jadi fitnah loh ya. Lah ini yang pertanyaannya, lah sudah laporan sama polisi kenapa laporan sama Miss Yuni? Lu ya ora ngerti. Ya kan? Jadi aku ora ngerti. Udah lapor polisi Hongkong, orang Hongkong asli iki lapornya di kantor konten kreator. Ya Allah Gusti. Ya teman-teman ya Mbak Harni, tolong Kuripan Kidul, bukan kahuripan, Kuripan ternyata. Kalau kamu benar jangan takut Mbak. Iya kan? Ini majikan Hongkong loh, cari konten kreator loh. Salahnya di mana? Salahnya di mana ya? Pada faktanya kan udah laporan polisi, kan nggak perlu laporan sama saya. Ayo, punya netizen ini punya tugas lagi nih. Ya, netizen punya tugas lagi. Kalau kemarin toko Indonesia yang kalian cari, ini punya tugas lagi nih. Tugas baru buat kalian. Tugas baru buat kalian untuk mencari Mbak Harni yang diduga mengambil uang majikan dan langsung pulang Indonesia. Ya, kalau kamu nggak ngambil, kenapa kamu harus pulang Indonesia? Ya, kenapa kamu harus pulang Indonesia? Ini akan mencoreng kita semuanya. Ya. Lebih baik infokan ini buat Cilacap. Mohon infonya ya Cilacap ya. Kalau kamu ada di Hongkong, kamu bisa bilang nggak ngambil, tapi saat kamu pergi diam-diam, ini lho rek, kenapa majikan terus akhirnya nyita paspormu, nyita data-datamu ya kayak gini nih. Majikan tinggal liburan dek Cina, kowe wis nyolong, diduga nyolong. Dan ini pernah terjadi ya teman-teman ya. Di tahun 2001 mungkin. Saya lupa tahun berapa. Ada orang yang bekerja di situ, gajinya udah 12.000. Cuman anak ini pinter nggawe roti, selalu nggawe roti di rumah majikan. Nah, anak ini sudah 6 tahun sampai 8 tahun di satu tempat di Satin. Tahu nggak? Rumahnya majikan tuh dipindah saisi-isi nih. Majikannya balik teko Amerika nangis nglolo. Dia cuma minta satu, tolong kembalikan perhiasan pernikahan dia dengan suaminya. Tolong kembalikan perhiasan itu yang didapatkan dari suaminya. Jenenge, laptop, semua saomah dipindahkan. Semua satu rumah. Karena dia pembantu paling lama di situ. Kalau nggak salah 8 tahun. Dan tinggalnya di villa. Tetangga-tetangganya tahu bahwa dia itu orang baik. Ini pernah kejadian ini. Tetapi ini anak pulang ke Indonesia. Terus dia ke Taiwan, terus ke Makau. Dikiranya saya mungkin nggak tahu ya. Saya tahu. Tetapi majikannya nggak nuntut, majikannya cuma minta satu aja. Tolong kembalikan perhiasan pernikahan mereka. Itu yang dipesankan ke saya. Nggak usah di viral no Yun. Aku mek njaluk tok balekno kalunge pernikahan, perhiasan pernikahan. Lah aku yang ngomong, aku gak miralnya ya ora iso. Lah aku bukan polisi, bukan detektif. Lah dia suruh aku diam saja, nggak boleh sepil nama, nggak boleh iku. Cuman ngasih tahu saya saja. Loh ya percuma. Oh saya bukan detektif.
Miss aku 13 tahun tapi aku yo diam-diam aja. Baik banget itu. Bener, tapi majikane gak gelem kon laporan polisi apa. Omae iki jan entek, saya tuh datang ke rumahnya. Saat terjadi pencurian, majikannya dari Amerika pulang, anjingnya itu kelaparan semua. Saat datang itu langsung majikannya lemes, rumah semuanya, oven semuanya dipindah total. Iya kan? Jadi saya nggak bisa, ya nggak mungkin dikembalikan, makanya itu Rek, saya ngomong sama majikannya, lah aku mau kon piye? Lah masalahnya sing kenalno pembantu iki aku dulu jek kerja di agent. Aku iki kerja di agent dulu, itu pernah ketatalan ping pisan. Karena majikannya kalau ke Amerika 2 bulan, 3 bulan. Jadi dia mindahi itu 2 bulan setelah majikan keluar negeri. Ya tetap hubungan mbek majikan. Majikannya mulai omah dipindah kabeh. Ini ada saksinya loh. Tapi karena majikannya gak gelem, ya aku piye, ya repot wong aku ra iso apa-apa kok. Buat teman-teman kowe wis ndotak maling Rek. Kerja sing lurus-lurus sore rek ben gak ngedampak ke orang lain. Majikanku lho yo. Iya, ada yang di situ ya, Mas Fendi di situ. Pasti ada saksinya kok, pasti ada saksinya. Majikanmu Mas, apik majikannya, iya kan Mas? Bener lah, itu ada faktanya. Itu belum kena apes Miss, iya belum kena apes. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa lah, terserah itu urusan orang masing-masing. Sementing aku wis ngilingne ojo dadi maling Rek. Halo? Halo Miss. Tinggal nggak Mbak? Mau